Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun ay hadihi tatimmatun enga tining ponika setong kesempurnaan penyempurna dari materi saya pun disebut dengan yada yusanno sunnataki, karena ada relasi, beda hubungan dan saya ada iktikaf ini kan si biasa ilakonin bulan Ramadan, maka ada korelasinya, mana ada robitoh yusanno sunnataki iktikafun pon apa iktikaf neng masjid kira-kira sakadar tumaknina sholat tumaknina dalam sholat nah ki paling sakadar maca tasbih sekalian utawa telu kali nang dekat awirit lek kenceran yusannu sunataki itikafun wa nama itikaf kulla waqtin dalam saben-saben wektu. Setiap masuk ke masjid nyali itikaf pon niat kaula itikaf nang masjid kaento salah nika pun pindah masjid nika bigula. Jadi mulai dari namen pondasi pertama, karena saya namen pondasi ini ke guru beringin piyoan Kiai Ahmad Syukri bin Urimat pon langsung bana itu hala masjidan panjenengan longku ning masjid, walaupun masjid kan totai jumaatin karena ngereng lampana ruhur beringin setelah musolla bina masjid walaupun tai jumaatin manfaat faidah naki kan to niat itikaf saya mengikan boleh kenceran menono masjid nyamai masjid di gula pon resmi nih kah beni Madinatul Ulum beni, tapi Masjid Al-Himayatul Kubra ngereng lampana masjid ke sepo dalam daja kedua Masjid Al-Himayatul Kubra pola mun ngerengnya menafid beringin nih barokah kimon pesantren nah Madinatul Ulum diki sekanto Bondowoso 1 2 sebenin kan sedikit diki Madinatul Ulum iktikaf saben-saben waktu masuk ke masjid lagi ganjaran. Wahwa bantining iktikaf lubsun banikan nang dari masih kocak iktikaf wahwa bantining ya iktikaf lubsun banikan nang fawaqaqa dari tumakninati sholah seh angong kolen kira-kira na tumaknina na sholat lebih abid ya timbang dan tumaknina na sholat walau mutaraddidan senajan ponika oreng walau mutaraddidan senajan poneka orang secara kancer fi masjidin dalam masjid fi masjidin dalam masjid fi masjidin dalam masjid keluar ke dalam sini kah dia diitikaf aja kencerna itikaf nengenang fi masjidin dalam masjid nengenang fi masjidin dalam masjid awrahbatihi otawa serambinah masjid ya ada ini keserambian nih apa punten awrahbatihi otawa dalam serambinah masjid nika bina masjid digula dari bangunan lebih 3 meter dari dekon dari bebe gini kaki kada je kalau gak ada ingki juga nika pun ngelabe atas nika mau ke makorokuan lagi kanto kita apa tan berdesit ngerang maki polan noro fatwa Syekh Ismail Zain mereka ngocol ketak gula noro aze bugi ya boy polan tujuan rokok awrahbatihi atau saram bina masjid allati kang lam yutayakkan seta kayakinin tak yakinaki pada lam yutayakkan seta kayakinin hutufuha wana anyar tekanah rahbah ba'dahu samarina masjid sepenting benih masjid anyar nah tak yakinin masjid ini kan anyar setelah dari awal kan beda serampin dari luar gini po tak apa punten yang itikaf dari luar dari serampin masjid wa annaha ban sawngkuna rahbah ghairu masjidin boneka lain masjid ghairu masjidin boneka lain masjid tak masuk ke dalam masjid tapi masuk ke serampin masjid oleh ini ada itikaf dari luar nang masjid kini ke biniyatil itikafi kalaban niat itikaf kalaban niat nang biniyatil itikafi kalaban niat itikaf walau kharajah walau li khala'in man lam yakbil itikaf al mandub walau kharaja bin lamun keluar
walau li khalain senajan boneka maring jemben, walau li khalain senajan boneka maring jemben nika ki jeding WC gua. Sopo sing keluar man sopo orang lam yakdir sita gobe seman al-itikaf ada ka itikaf, al-itikaf ada ka itikaf al-mandubah sunataki, al-mandubah sunataki awil mandurah atau nadarin, awil mandurah atau nadarin. Keluar gila bimuddatin edelem mangsah, bimuddatin edelem mangsah bila azmi audin seh kalaban tak asatje abeli boleh. Umpamanya pada orang keluar dari masjid pun yang itikaf pertama nih masjid kaya pas keluar ntar ke jeding niat tak beli boleh ke masjid bermamun masuk ke dalam masjid boleh jadad makanya nganyarin jadad makanya nganyarin boleh man an niat ada kan niat wujuban kalawan wajib, wujuban kalawan wajib in aradalamun akarab, in aradalamun akarab yaman huda ke itikaf. Jadi mana belia boleh ke masjid tapi orang yang keluar dari masjid tak niat belia gila pas masuk boleh ke masjid lah ini kan niat boleh mon niat belia boleh tak usah niat boleh saya kata cukup niat si pertama. Wa kada benakan ramune kejadadan niyah idza ada tatkalana abali, idza ada tatkalana abali iya saya gelak man atau ya buung idza ada tatkalana abali ya buung ya man badal khuruji samarina keluar li ghairi nahwi khalain karena laina upamana jemben ubudi fa'ilah. Wa kadza benakan ramune kejadadan idza ada tatkalana abali badal khuruji samarina keluar li ghairi nahwi khalain salaina maring laina upamana jemben sopo si keluar sopo si abali man bazara orang, man basara orang qayyid sing qayyidin ya man basara orang qayyid sing qayyidin ya man huda ka iktikaf, qayyid sing qayyidin ya man huda ka iktikaf qayyidin biha kalaban ya muddah, biha kalaban ya muddatin, biha kalaban ya muddatin. Orang sing keluar dari masjid walaupun keluar benintar ke jeding WC kayak nggak boleh boleh. Wakada idza ada ba'dal khurud li ghairi nahwi walain, keluar dari masjid king beni keluar ka jemben atau jeding pada ben saya ada niat tak boleh boleh ke masjid, maka ketika masuk ke dalam boleh jadad pada nyarengarin kayaumin boneka akan tangayitin kayaumin boneka akan tasareh keluar saareh misalnya beni ke jeding kan tak boleh ke masjid pun mah masuk boleh ke masjid nyarengarin boleh kan niat falau kharaja makalamun keluar yawu ngaziman hali asajah, falau kharaja makalamun keluar yawu ngaziman hali asajah li audin maring abali fa'adah maka abali yawu fa'adah maka abali yawu lam yajib maka tak wajib tajdidun niyati pada panjang-nyaren niat wala yaduru banda amadaratin al-khuruju pada keluar fi i'tikafin edelim i'tikaf nawa si aniyat yawung tatabu ahu dakah asal makna notenole saya maksud nawa engki wala yaduru banda amadaratin al-khuruju pada keluar fi i'tikafin edelim i'tikaf nawa si aniyat yawung tatabu ahu dakah noleh i'tikaf nota-nota iktikaf kan oleh-oleh tata buahu dakan oleh-oleh iktikaf kaan lawa boneka akan taniat orang iktikaf usbu'in dak ka iktikaf edelim seminggu au syahrin otawah edelim sebulan mutatabiin senoleh-oleh mutatabiin senoleh-oleh terus-terusan iktikaf seminggu niat sebulan terus-terusan tak masalah tak mudharatin keluaratan pakun tak betal nih ada itikaf si pertama karo wa kharaja ban keluar ya wong li qada'i hajatin karena nekanin hajat misal wa kharaja ban keluar ya wong li qada'i hajatin karena nekanin hajat walau bila syiddatiha sanajan boneka kalaben taden pengedek ya hajah tak masalah
niat iktikaf seminggu atau sebulan terus-terusan umpaman bade keluar nekani hajat wa ghusli janabatin ben adus kejunuban wa izalati najisin ben ngilangake najis wa in am kana sanajan kongang hudaka wa in am kana sanajan kongang ya wong wa in am kana sanajan kongang ya wong huma dak kaduana ghusli janabah wa izalati najisin fil masjid dalam masjid tetap tak pun apa pakun tak betal yang iktikaf pas seminggu atau sebulan keng terus-terusan pas sebut waktu keluar nekani hajat atau adus karena junub ning masjid pas longku juga taju pas junub nih salamin keluar mandi kan sini atau ngilangin najis kene kekiri najis tak masalah liannahu karena sanggun ya khuruj saya paham dari khuraj ini kah aswanu panega lebih ajagah limuru atihi maring jadmi kana ya wung limuru atihi maring jadmi kana ya wung jadmi kan ini kayak aja jadmiko unge hatib amaknain prempen pas maknain tawa aturan nih boleh kesokana jadmikah prempen tawa aturan ini kebon makna apa? Kehormatan boleh terakhir pampak oleh sabina lebih aja ke kehormatan kejatmiko katawa aturan wali hormatil masjidi ban karena kamuljana masjid wali hormatil masjidi ban karena kamuljana masjid wa akli ta'amin ban karena ada deeren diri keluar yang karena deeren tanah badan liannahu karena sangkun aklu ta'am liannahu karena sangkun aklu ta'amin yustahya ponikai katodusin minhu ponapa dari iya akli ta'amin liannahu karena sangkun ya akli ta'amin yustahya ponikai katodusin minhu ponapa dari iya akli ta'amin fil masjid di dalam masjid niat itikaf di masjid seminggu atau sebulan terus-terusan lapar keluar dari masjid karena karena tak apa wala namun ada di masjid ni kan yang ketubung malon apa wala nak kita apa seonggun kengkor tak ngotorin ke masjid wala bukan boneka benangi kan di yawung al-wudu utini ngawudu ba'da qada'il hajati samarin anakanin hajat tabaan karena anut lahu maring ya qada'il hajah tabaan karena anut lahu maring ya qada'il hajah lal huruju tak unang pun apa keluar lal huruju tak unang ay la yajuzu lahul huruj lal huruju tak unang pun apa keluar lahu karena qada'il hajah lahu karena qada'il hajah ada apa ya kata lal hurujuh tak unang pun apa keluar lahu lal huruju tak unang pun apa keluar lahu karena wudu sini kajian lal huruju tak unang pun apa keluar lahu karena awudu'ah lahu karena awudu'ah qasdan kalaban asajah qasdan kalaban asajah jadi berakun atau qasdan halnya saja keluar berakun asajah wudu amalullah tak gengeng aila yajuz lahul huzul wudu istiqlalan mun berakun keluar wudu amalullah tak gengeng ya pon dari masih wajah tak gengeng gua yang kafi bihi tatabu gila aku kan terus-terusan pas yang tak terus-terusan menikah pas yang tak terus-terusan kan si oleh keluarga dari lim guru mon yang itikaf di masjid seminggu terus-terusan sebulan terus-terusan tapi mon berakun keluar abu itu amalolot tok nikah pas yang tak terus-terusan tapi selama tak udur mungkin kira udur tak pernah kebutan inta adzara fil masjid jaza tak nemu pewuduan dengan masjid oleh keluar di luar masjid wala li ghaslin masnunin bentak unang karena adus isunataki wala li ghaslin masnunin bentak unang keluar nah wala li ghaslin masnunin bentak unang keluar karena adus isunataki
atus sunataki tak boleh keluar. Timun keluar betal lah masuk ke dalam. Maksudnya itikaf betal masuk ke dalam niat boleh, tapi mun karena junub sigla tentang anak pacebon. Wala yadru banta madaratin bu'du mawdhiha wana pacaunah kenang nah qada'il hajah. Wala yadru banta madaratin bu'du mawdhiha wana pacaunah kenang naya qada'il hajah. Mawdhiha ni ngangkui dhamir muannas ha arujuk ka qada'il hajah. Qada' ni kan mudzakkar oleh. Kenapa mau oleh? Olana lafal qada' idhofat dah lafal muannas qada'il hajati, maka dhamir ngangkui ha ni kan toge musannif. Wala yadru banta madaratin bu'du mawdhiha wana pacaunah kenang naya qada'il hajah. Tekabun jauh tak apa mungkin karena keluar nakana hajat kan tak betal niat itikaf apa illa an yakuna angin kutubad illa an yakuna angin kutubad lidzalika boneka andi ka arwah orang illa an yakuna angin kutubadah lidzalika boneka andi ka arwah orang si itikaf atau ya muktakif pada gue mana pasti baca mau dion panapa kenangan akrabu lebih parah minhu maudhi'un wana pakenangan akrabu lebih parah minhu etempang diriya maudhi minhu etempang diriya maudhi awiyaf hasyah watawa banget awiyaf hasyah watawa banget albu'tu panapa jauh ekaan manoreng itikaf ni kan sini kan itikaf terus-terusan seminggu misal lagi kalau warah yang karena anak hajat ni kan genging walaupun tempat anak hajat ni jauh. Tapi mun berdesi semaan tempat nakane hajat pasar kejauhan buru betal itikaf. Atau terlalu jauh kantor keamanan gitu betal. Faya dulu maka madaraten iya. Alhamdulillah ya buktu. Faya dulu maka madaraten ya buktu maudhiha kenikah. Malam yakun selagi tak badal akrabu panapah kenengan selagi parah. Malam yakun selagi tak badah al akrabu panapa kenangan selebih parah ghaira laikin bani kata amatoten bihi kelawan wong ghaira laikin bani kata amatoten bihi kelawan ya wong wed kenangan nakani hajat seman tapi tapon tak aduh maka tar kejauh tak apa nah pamun senika wala yukallafu bantae bertih wala yukallafu bantae bertih tak tekan ya wong al masyada ka ajalan ala ghairi sajiyatihi ingatasen lainna beberapa kaya wong ala ghairi sajiyatihi ingatasen lainna beberapa kaya wong tekan wong muna culon kudu tak enten tak kudu senikah wala buban boneka benang ikan di ya wong salatun tininga salat ala jenazah tininga atasen jenazah wala buban boneka benang ikan di ya orang salatun bonapa tining salat wala buban boneka benang ikan di orang salatun tining salat ala jenazah tininga atasen jenazah ilam yen tadir lemen tangan tos ya wong ilam yang tadir lamun tangan tos ya wong wayah hurujuban keluar ya wong jawazan kalawan wajib fi itikafin dalam itikaf mutatabiin saya notan senoleh-noleh lima karena barang istathna semalain ingsun huda gayama nyata nama min waradin dunyawiyin nyatana dari saja sebang satunya min waradin nyatana dari saja kesokan kesepo temporan untuk beringin ini maknai pangambrian nih wah min waradinnya tanah dari saja watawa pangambrian dunyawiyin sebangsa punya kalikoin boneka kalikoi amirin boneka akan tak temu dek karato kalikoi amirin boneka akan tak temu dek karato au ukhrawiyin watawa pangambrian sebangsa akhirat kawuduin boneka akan tak wudu wa ghaslin masnunin ben adus sunataki wa iyadati maritin ben nyapot orang sakit wa ta'ziyati musabin ben lalabad dek ka orang saya capok belai wa ta'ziyati musabin ben lalabad dek ka orang saya capok belai wa ziyarati qadimin ben boleh ziarah dek ka orang saya datang min sabarin dari perjalanan dari umrah atau haji wa yakhruju ban wa yabtulu ban batal ya i'tikaf bijimain sebab ajima wa yabtulu ban batal ya itikaf bijimain sabab jima itikaf dengan masjid niat pun niat kaulah itikaf dengan masjid karena Allah misalnya keluar dari masjid kintar ka combon apolong ben rajinah
dan mah hokoma i'tikaf keluar betal. Jadi mon masuk boleh ke masjid niat boleh. Wa ini stathna engki bijimain sabab jima, wa ini stathna sabab malain, wa ini stathna sabab malain ingsun, wa ini stathna sabab malain ingsun hudakah jima ya mon. Wa ini stathna senajan malain ingsun hudagaya jima aw kana utawa badaya jima fi tariqi qada'il hajati onika dalem jalana nekanin hajat. Tak jima nang ibungkon tapi nang ilen jalan si menuju dah kecempan misalnya betal. Boleh wa inzalu maniyin ban boleh wa inzalu maniyin ban boleh keluar mani bi mubasyaratin sabab atau kolek bi syahwatin sarta sahwat, bi mubasyaratin sabab atau kolek bi syahwatin sarta sahwat mulai kecombon gunalu gelu ban sibini pas keluar sebirma misalnya tak apa long keng beralu gelu keng bersahwat betal nih kayak itikaf. Jadi mau masuk masjid boleh niat saya tahu. Walil mu'takifi kakublatin poneka akan ngecot berabun ngecot bini na misalnya ngembung bini na pas inzal dari mah niat itikaf mau beli boleh ke masjid betal. Jadi pah niat boleh. Walil i'tikafi ban poneka unangi kan di orang si i'tikaf al khuruju tining keluar minat tatawu'i dari i'tikaf si sunnah, minat tatawu'i dari i'tikaf si sunnah linahwi iyadati maridin keluar gelak linahwi iyadati maridin mareng upamana nyapot orang sakit mon i'tikaf sunnah beninan tergi olen marnyapot yang sakit. Wahal huwa afdalu aw tarkuhu, wahal huwa ben anata tining ya al khuruj afdalu paneka lebih utama, afdalu paneka lebih utama tempeng ben keluar kan sini kan aw tarkuhu utawa tining atingkal khuruj, aw tarkuhu utawa tining atingkal ya al khuruj ai afdalu tegese paneka lebih utama. Aw sawaun ai huma aw huma sawaun, aw sawaun ai aw huma sawaun takdirna. Sedih sawaun ini kapapun dari khobar dari mubtada saya ai huma tegese tining kadua na ai huma tegese tining kadua na khurud bentarku, ai huma tegese tining kadua na khurud bentarku wujuhun paneka banyak jalan. Wal aujahu bantining kawal selebih koko kama bahasakan tak oleh bicarain al-Bulqaini sopo Imam al-Bulqaini annal khurujah paneka saongguna keluar dari i'tikaf si sunnah li iyadati nahwi rahimin karena nyapot upamana sanak para bedesi sakit tere tanah wajarin ben boleh tatangka wasodikin ben kekasih afdaluh paneka lebih utama. Jadi lebih utama ai min idamatil i'tikaf jan afdalu paneka lebih utama ai min idamatil i'tikaf tempeng dari alangkah ngaki i'tikaf dengan masjid, i'tikaf dengan masjid tapi beda dari tanah sakit, beda tetangga sakit, kanjana sakit keluar bayi dari masjid dan nyapot dengan tetangga nikah atau dari tanah lebih utama tempeng beritikaf pas. Waktu ban mele ibnu Shalah sopo Imam ibnu Shalah atarkadakah atinggal keluar mencan Imam ibnu Shalah njak takun bagusan i'tikaf dengan masjid walaupun beda dari tanah sakit kering tak usah nyapot i'tikaf baik dan ibnu Shalah berarti ini perdebatan ikhtilaf lianahu karena sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka berada kanjeng Nabi ya takifu paneka i'tikaf kanjeng Nabi walam yakhruj ban tak keluar kanjeng Nabi lidzalik walam yakhruj ban tak keluar kanjeng Nabi lidzalikah karena ka arwah nahwi iyadati maridin walam yakhruj ban tak keluar kanjeng Nabi lidzalika karena ka arwah nahwi iyadati maridin muhimmatun ay hadihi muhimmatun ingat ini boneka perkara si penting. Qala ada Buya Imam Ardabili qala ada Buya Imam Ardabili fil anwari dalam kitab al anwar fil anwari dalam kitab al anwar Imam Ardabili ini sing ngaguin kitab al anwar 3 jilid. Salah satu ulama Syafi'iyah
se berfatwa lamun nyarin nikah betal nikah siapa tua dari dengan kitab Al Anwar lil Imam Ardawili tapi Dabuna mayoritas ulama ikhtilafa Imam Ardawili tentang tajdidun nikah membatalkan tidak bisa menerobos ijma ulama. Mayoritas ulama tidak membatalkan, membolehkan. Segentok. Membolehkan. Dabuna Imam Ardawili dari terang Nabi Allah. Dabu daga lafal yabtulu betal. Yabtulu batal dabu daga lafal yabtulu atau dabu yabtulu batal fawabul i'tikafi pona pekenjerna i'tikaf fawabul i'tikafi pona pekenjerna i'tikaf bisyatmin syatmil ada sabab miswen awu gibatin atau sabab al-ghibah miswen orang betal al-ghibah betal aw akli haramin atau ngakan perkara haram awakli haramin utawa ngakan perkara haram awakli haramin utawa ngakan perkara haram pon ini kebaik pon wallahu alam bisawab.